Before starting, just to mention, the washroom and the pay area is on the left. You can go out wherever you want to pay on the washroom. So, ladies and gentlemen, our esteemed guests, our beloved family members, Assalamu alaikum and a very good afternoon. I, Sayyid Abid Ahmed, will be honored to be your host for the evening. On behalf of Beck Castles, I welcome you all to the property investment opportunity in Australia seminar. We're delighted to have you all here today as we embark on the journey of property investment knowledge in Australia. As Barack Obama said, and I quote, "Unlocking wealth through strategic investment in real estates is not just about acquiring property. It's about making informed decisions that cultivate financial growth and long-term prosperity." I hope this event becomes a catalyst for insightful discussions and meaningful connections to the real estate world. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. Let's start the event with the recitation of Holy Quran, for which I would like to call upon Sayyid Suhail Ahmed Shah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. جزاک اللہ.
We have our chief guest for this evening, Mr. Abdul Rauf, a very well-known personality and recently being awarded for the biggest exporter in Pakistan. Thank you so much, sir, for joining us in the evening. It is my great pleasure to stand here in front of you on behalf of McKessels. So it is time we ponder over the word, what exactly McKessels is. As we see the dynamic landscape of financial opportunities, real estate stands as a cornerstone for wealth creation. McKessels was a group formed by its founders, which framed on the idea of giving a golden opportunity to the world of investing in the property heaven, Australia. The main idea of this initiative was to provide loan-free investments opportunity. As we speak, McKessels is running 2 of its successful projects in Melbourne and Brisbane, amounting in a total of 45 acres. Without further ado, let's welcome Syed Imran Shah, the Managing Director and the founder of McKessels, to present his insights and guide us through the offering of McKessels. Assalamualaikum. मेरा नाम सैयद इमरान अहमद शाह है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जो है यहाँ पे आए हमारे इन्विटेशन में। आप लोग जो है इंशाल्लाह आई होप के एंजॉय करेंगे और जो है हम आपको प्रेजेंट करेंगे कि दुबई के अलावा भी कोई जगह है जहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। क्योंकि पाकिस्तान जो है दुबई को जानता है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होती है या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन एक हम ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे प्रेजेंट करें जो कि आई थिंक मे बी फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, सॉरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के बारे में या फॉरेन किसी वेस्टर्न कंट्री के बारे में बात की जाएगी। आज जहाँ भी हम लोग खड़े हैं, जहाँ भी हम लोग पहुँचे होंगे, ऑफ कोर्स विदाउट फैमिली सपोर्ट, विदाउट जो आपको बैकबोन होती है फैमिली, उसके बगैर नहीं कर सकते। और मेरे जो माशाल्लाह मेरे जो पार्टनर हैं हबीब रहमान साहब हैं, इनकी सपोर्ट के बगैर हम यहाँ पे नहीं खड़े होते, जो कि मेरे राइट हैंड हैं। और माशाल्लाह पूरी प्लानिंग करना, पूरी रिसर्च और सारी उसकी इन्वेस्टिगेशन और फिर एग्जीक्यूशन जो है माशाल्लाह हम लोग करते हैं मिलकर, और ये उसके बिल्कुल बैकबोन है, हमारे टीम के मेंबर है। सेकंड जो है मिस्टर कामरान शाह, ये मिस्टर कामरान शाह सिटिंग देयर, ही इज माय IT सपोर्ट। पूरा मेरा जो IT का एरिया है, पूरा जो मार्केटिंग है और सारा जितने भी IT मार्केटिंग सोशल मीडिया सब सारा जो कंट्रोल करते हैं मिस्टर कामरान शाह जो है मुझे यहाँ से सब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑफशोर। तो पाकिस्तान से मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई, अगरचे गए हुए तकरीबन 25, 26 साल 27 साल हो चुके हैं। 97 में यहाँ से माइग्रेट करके गए थे। और जो है लेकिन ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ कि हम लोकल लोगों से ज़्यादा मुझ करते तो गलत नहीं होगा। आप जैसे कि रिसेंटली देखा होगा कि फॉरेन पाकिस्तानी उसको जो है ना वीज़ा के राइट कैंसिल किए गए, पिछली गवर्नमेंट ने अप्रूव करा था, उसके बाद गिराए गए। उसकी वजह यही थी कि उनको पता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है शायद किसी गलत बंदे को वोट दे देंगे, जो कि वो नहीं चाहते कि वो है बंदा वहाँ पे। तो क्योंकि हम लोग जो है आई थिंक वी काइंड ऊपर से देख रहे होते हैं बैठे हुए, और थोड़ा सा न्यूट्रल भी होते हैं और देखते हैं कि जो कर रहा है अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है उसको सब उसको मेजर करते हैं। यहाँ पे लोग जो हैं लोकल जो लोग हैं वो ऑफ कोर्स एक किसी पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं। नॉर्मली कोई मुस्लिम लीग में है, कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई जमात मतलब डिफरेंट पार्टीज में होते हैं, तो वो उससे लिंक होते हैं। लेकिन हम लोग जो है सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं वहाँ पे, हम लोग किसी पार्टी में नहीं होते ज़्यादातर है, अनलेस कि आप किसी पार्टी से एसोसिएटेड हैं या उसके एक्स मेंबर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ भी खड़े हैं, जहाँ भी मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या किया है, हमने क्या चीज़ डेवलप करी है और हम जो है क्या यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं लोगों को। आप लोग इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे और सुनेंगे एक सक्सेस स्टोरी जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएट करी, जो मेरे वालिद साहब और मेरे माशाल्लाह फैमिली की सपोर्ट और मेरे जो सारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनसे, उनके सपोर्ट से सारा हमने जो मिल के यहाँ पे जर्नी जो है वो मैककेसल कैसे आया, वो बड़ी एक अकाउंटेंट, बिकॉज मैं प्रोफेशनली आई एम एन अकाउंटेंट,
میں جو ہے CPA IPA اکاؤنٹنٹ، میری اپنی بزنس ہے وہاں پہ اکاؤنٹنگ کا. میرا پروفیشن جو ہے آئی ایم ناٹ اے پراپرٹی ڈیولپر بائی بزنس، لیکن ابھی یس سیکنڈری بزنس میرا یہ ہے. ویسے تو میں اکاؤنٹنٹ ہوں، لیکن یہ کہ میں بینگ این اکاؤنٹنٹ میں نے لوگوں کو اسٹرگل کرتے دیکھا ان کی لائف میں. لاسٹ آئی ہیو بین ورکنگ ایز این اکاؤنٹنٹ سنس 92. تو بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ملینئرز بلینئرز سے ملاقات ہوتی ہے، پروفیشنل سے ملاقات ہوتی ہے، ہر طرح کے مڈل کلاس لے کے ہائی کلاس تک ملاقات ہوتی ہے. لیکن سب کو میں نے لونز میں جکڑے دیکھا کہ کسی نہ کسی قرضوں میں بیچارے قید ہوتے ہیں. الحمدللہ میرے خیال پاکستان میں شاید اتنا زیادہ لون پہ ڈپینڈ نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہاں ماشاءاللہ جو ہے لوگوں کے پاس ایک تو انہیریٹنس آ رہی ہوتی ہے پیچھے سے، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ زمینیں ہوتی ہیں تو اس کو زمین سیل کر کے لوگوں سے لوگ بزنس میں جم مارتے ہیں تو ان کے پاس ماشاءاللہ ویسے ہی پیسہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہاں پہ بھی لون چلتا ہے. مجھے پتا ہے پچھلے 15-20 سال میں یہاں پہ لون کی ریشو بہت انکریز ہو چکی ہے، اسپیشلی کریڈٹ کارڈ لون، پرسنل لون اور ہوم لون سارے جو ہے بہت بڑی یہ انڈسٹری پوری گرو کر رہی ہے یہاں پہ بھی. تو لیکن یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ٹریپ ان کی جو 60-70% انکم ہے وہ لون ری پیمنٹس میں نکل جاتی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ جو ہے بغیر لون کے بھی ویلتھ کریشن جو ہے وہ کر سکیں. اس کے لیے جو ہے پھر آف کورس آئی نیڈ لاٹ آف منی. بینگ ورکنگ ایز اکاؤنٹنٹ آئی ایم ناٹ اے بلینئر. آئی ڈونٹ ہیو این انہیریٹنس. میری کوئی انہیریٹنس نہیں کہ میرے باپ نے مجھے جو ہے نا وہ $1 بلین لون انہیریٹنس دی ہوگی جو میں اسے اسٹارٹ کر لوں. تو آئی اسٹارٹ دس بزنس فرام زیرو. بٹ الحمدللہ میری ایک گڈ ول تھی، ایک ریپوٹیشن تھی ماشاءاللہ سوسائٹی میں، لوگ مجھے جانتے تھے. تو میں نے اپنے جو بیوٹیفل میرے جو کلائنٹس ہیں جو ماشاءاللہ میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، مجھے میرے اوپر بلیو کرتے ہیں، جو مجھے جو ہے وہ ماشاءاللہ میرے اوپر جو ہے یقین کرتے ہیں کہ یہ بندہ کبھی بھی کوئی الحمدللہ غلط کام نہیں کرے گا، فراڈ نہیں کرے گا. تو دے ٹرسٹڈ می الحمدللہ. اینڈ دین آئی سیٹ اپ اے گروپ. آئی اسپوک ٹو برادر حبیب اینڈ ہی سیڈ لک یس نو پرابلم we can work together. And then he came on board and then I made a team and then we made میرے جو انویسٹرس ہیں بیسکلی جو 10-12 لوگ ہیں وہ میرے بیوٹیفل کلائنٹس ہیں جو کہ میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. تو یہ آج جو میں کیسل جہاں کھڑا ہے میرے پاس ماشاءاللہ جو ہے میلبورن میں ہم نے جو ہے 5 ایکڑ لینڈ پرچیز کری، جو کہ میلبورن CBD سینٹر پوائنٹ جو صدر ہوتا ہے جیسے وہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ ہے اپروکسیمیٹلی. اور جو ایئرپورٹ جو مین ایئرپورٹ ہے اسے تقریباً 15 منٹ کے فاصلے پہ. تو یو کین امیجن کہ کتنی اچھی لوکیشن وہ ہوگی کہ ایئرپورٹ پہ سائن لکھا ہوا ہے سنبری ادھر جاتا ہے راستہ، یعنی کہ اٹس اے بیوٹیفل لوکیشن، بیوٹیفل لینڈ. اس کے بعد جو دوسری ہم نے زمین جو ہے وہ برسبن میں لی جو کہ تقریباً 40 ایکڑ کی لینڈ ہے، اور وہ جو ہے مین CBD سے صدر پوائنٹ سے جو تقریباً 50 منٹس 55 منٹس یعنی 1 آور سمجھ لیجیے 1 آور کے ڈسٹینس پہ ہے. تو الحمدللہ ٹوڈے الحمدللہ جو زیرو سے ہم بزنس شروع کرا تھا الحمدللہ آج ماشاءاللہ جو ہے ہمارے جو پورٹ فولیو کی ویلیو ہے اس مور دین $20 ملین. اور جو اس کی بہتری جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ زیرو لون ہے، کیونکہ ویسٹرن ورلڈ میں جو ہے آسٹریلیا UK wherever you talk about ویسٹرن ورلڈ جو ہے بغیر لون کے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کو پتا ہو وہاں کی اکانومی کے بارے میں کہ گاڑی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی لون پہ ہوتی ہے، گھر کا فرنیچر بھی لون پہ ہوتا ہے، اور گھر کے آپ کے جو کریڈٹ کارڈ لونز ہوتے ہیں، پرسنل لون ہوتے ہیں، ہوم لون ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگ بیچارے لونز میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں ہر برے طریقے سے. اگر کوئی گھر $1 ملین کا لے رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ 5% ڈپازٹ دے کے لون مل جاتا ہے. تو بیچارے لوگوں کے اوپر 8-9 لاکھ کے لون ہوتے ہیں، جو کہ وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ $1 ملین کا گھر لیا اس نے، لیکن بیچارے وہ فقیر ہو گئے سارے، بیکاز ایوری تھنگ ٹوٹلی لون پہ ہوتی ہے. ان کے پیسے تو آتے ہیں، وہ $2.5-3 لاکھ سیلری پہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ سارے پیسے ان کے لون ریپیمنٹ پہ کٹ جاتے ہیں. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں جی ٹیکس کرنا ہے جی ریفنڈ کوشش کریں ذرا تھوڑا سا زیادہ آ جائے، مجھے تو آپ مذاق کریں گے تو آپ $2.5-3 لاکھ کماتے ہیں سال کا، تو $1,000-2,000 سے کیا کہتے ہیں بھائی آپ کو نہیں پتا، پیسے ایسے کر کے آتے ہیں ایسے کر کے نکل جاتے ہیں، تو اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا بیچاروں کے.
تو ہم نے جو میک کیسل بلڈ کرا اس میں ہم نے جو لینڈ ایکوائر کری ہے 45 ایکڑ 40 ایکڑ 5 ایکڑ جو ہیں یہ ساری کیش ایکوائر کری ہے. الحمدللہ وی ایز میک کیسل اون دوز لینڈس. ابھی ہم آپ کو اس میں اونرشپ بھی اپنی دکھائیں گے. تو یہ نارملی ہوتا ہے کہ جی آپ کیسے پروو کرتے ہیں کہ آپ اونر ہیں. وہ انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو اپنے ڈاکیومنٹس ابھی پریزنٹیشن جو اسٹریٹجی صاحب جو ہے وہ فالو تھرو کریں گے میرے بعد جو ہے اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ وی آر مطلب جو پیپر ورک ہم شو کریں گے جو آسٹریلین لیگل پیپر ورک ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پہ بھی ہے ہمارے اور بھی پریزنٹیشن میں بھی آئے گا اور ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ جی کوئی غلط بات یا کوئی فراڈ یا کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے. تو ہر چیز اور کوئی بھی شخص انشاءاللہ جو ہے اگر وہ پوچھنا چاہے کوئی بھی سوال آخر میں انشاءاللہ we'll have question and answers. انشاءاللہ we'll have high tea as well in the end, refreshment and coffee something. تو اور آج اسپیشلی میرے جو ماشاءاللہ چیف گیسٹ ہیں عبدالرؤف صاحب ماشاءاللہ well known person in Pakistan and ماشاءاللہ some other beautiful people ماشاءاللہ sitting here ماشاءاللہ well known people. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میرے لیے ٹائم نکالا آپ لوگ یہاں پہ آئے ماشاءاللہ جو ہے. ابھی جو ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ 0 سے 20 ملین ٹیلنٹ ہم لوگ لے کے آئے ود ان لاسٹ 4-5 ایئرس. ہم نے جرنی جو ہے 2018 میں شروع کری تھی اور کووڈ میں آف کورس آپ پتہ دنیا لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا تو وہاں ہمارے آسٹریلیا واز ون آف دا ٹفسٹ لاک ڈاؤن ان دا ہول ورلڈ. میلبورن واز دا موسٹ ٹفسٹ لاک ڈاؤن ان دا ہول ورلڈ. 3 سال تقریباً میلبورن جو تھا وہ لاک تھا پوری دنیا سے کہ اس میں نہ آپ جا سکتے تھے نہ آ سکتے. تھوڑا سا کھلتا تھا اور اس کے بعد بند کر دیتے تھے. بٹ الحمدللہ اللہ کا شکر یہ کہ آسٹریلین گورنمنٹ اتنی اسٹوپڈ نہیں تھی. اس نے جو ہے لاک ڈاؤن لگایا ضرور لیکن اس نے پبلک کا خیال رکھا کہ انہوں نے فری میں پیسے ڈسٹریبیوٹ کرے لوگوں کو. تو لوگ گھر بیٹھ کے $1000 مہینے ہفتے کے مہینے کے کما رہے تھے. تو لوگ خاموشی سے گھر میں لاک ڈاؤن میں بیٹھے رہے. کچھ لوگوں کی طلاقیں ہوئی کچھ لوگوں کی جو ہے نا وہ فرینڈ شپ میں 24 گھنٹے گھر پہ بیٹھے ہوئے میاں بیوی جو ہے وہ. تو فائدہ بھی ہوا نقصان بھی ہوا لوگوں کا اس میں. لیکن ایک اکانومی الحمدللہ دے سیکیور دا اکانومی اینڈ وی ڈنٹ کولیپس. ہم جو ہے آئی تھنک وی آر جیسے پاکستان اللہ کا شکر ہے کہ didn't really die down badly کیونکہ یہاں پہ اس طرح کے لاک ڈاؤن نہیں لگائے گئے تھے جیسے دنیا بھر میں لگائے گئے تھے. تو پاکستان کی اکانومی بھی اتنی پوری افیکٹڈ نہیں ہوئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو پاکستان کا نام جو ہے وہ میرے خیال سے ویل مینیج کنٹریز میں لیا جا رہا تھا اس ٹائم پہ جو ہے کہ جو کووڈ مینیج کر رہا ہے. اس طرح آسٹریلیا جو ہے لاک ڈاؤن لگا تھا لیکن لیکن انہوں نے پبلک کی لک آفٹر کری. ڈالر چھاپتے ہیں لوگوں کو دیتے رہتے ہیں یہ ان کا جو ہے بیس ہوتا ہے. ہماری جو کنٹری ہے وہ ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس پیئنگ کنٹری ہے. آسٹریلیا جو ہے ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس پیئنگ کنٹری. ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے جو سالانہ گورنمنٹ نے ریلیز کر کے موسٹ آف دا ٹائم ہماری ہسٹری میں وہ سرپلس میں ہوتا ہے. ہمارا ڈیفیسٹ بہت ہارڈلی ہوتا ہے ایکسیپٹ فیو اوکیزن جبکہ وہاں پہ GFC آیا یا کوئی جیسے کووڈ آیا ادروائز ہمارا جو ہے وہ سرپلس میں ہوتا ہے. تو وی کین پرنٹ ڈالرس ناٹ لائک امریکہ جو کہ ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے اور ٹریلینس آف ڈالر جو ہے پرنٹ کر کے دیتے رہتے ہیں تو ان کا الگ ہے. اب ہم جو ہے میک کیسل پاکستان کیوں آیا, ہم پاکستان میں کیوں آفر کر رہے ہیں. الحمدللہ پروجیکٹ جو ہے میرے الحمدللہ جو میلبورن پروجیکٹ ہے وہ اراؤنڈ اپروکسیمیٹلی 50% جو ہے آلریڈی میں سیل کر چکا ہوں آسٹریلیا میں. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ پاکستان میں کیوں آفر کر رہے ہیں, پاکستان میں کیا ضرورت ہے. تو بینگ پاکستانی آف کورس آئی فیل the pain same way that everybody feels here. میں نے دیکھا لوگوں کے ساتھ جو پچھلے 4-5-6 سال میں جو ہوا ہے حال میں اسپیشلی لاسٹ 2 ایئرس میں جو کیا ہے ہم لوگوں کا حال جو ہے یہاں کی جو آرگنائزیشنس نے جو بھی لوگ تھے جو کہ ہم نہیں جانتے اور جانتے ہیں کہ ڈالر کی تو ستیہ کر دیا. روپیہ جو ہے وہ 100 سے جو ہے وہ 300 پہ آ گیا. اس کے علاوہ جو ہے لا اینڈ آرڈر تو پچھلے سال اگر آپ دیکھیں ڈاٹا اٹھا کے دیکھیں تو 1 ملین پیپل پاکستانی جو ہے وہ ابراڈ مائگریٹ کر کے گئے یہاں کے حالات سے تنگ آ کے پریشان ہو گئے. تو یہ 2-3 فیکٹر ہیں جو کہ مجھے کنونس کرا اور میرے پاپا کنونس کرا کہ ہم پاکستان میں اپنے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو آفر کریں کہ
آپ جو ہے انویسٹ کرنے کے لیے آسٹریلیا بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ میرے پاس الحمد پروجیکٹس ہیں جو کہ میں آفر کر سکتا ہوں. پیڈ آف پلان ہے, 4 ایئر پیمنٹ پلان پہ ہیں, تو 40% ڈپازٹ دے کے آپ جو ہے 4 سال میں اس کی پیمنٹ پلان کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کا جو پیسہ ہے وہ سیکیور ہو جائے گا. آپ کا جو ایک تو روپے کے چکر سے جو روپیہ ڈی ویلیو ہوتا رہتا ہے یہاں پہ, اس کے چکر سے باہر نکل جائیں گے. اس کے علاوہ جو پراپرٹی کی ویلیو انکریز ہے وہ ایک سیکنڈ آپ کا بینیفٹ ہے. ابھی جو زمین ہم جیسے آپ نے فلائر میں دیکھا کہ 353,000 سے 350,000 $3.5 لاکھ کی ہے. انشاءاللہ اپروکسیمیٹلی تقریباً 2 سے 3 سال میں انشاءاللہ ایز پر دی پریویس رپورٹس اینڈ آور انالیسز اینڈ ریسرچ, تقریباً اگلے 2 سے 3 سال میں یہی زمین جو ابھی 3.5 لاکھ کی ہم ایڈورٹائز کر رہے ہیں تقریباً 5 سے 6 لاکھ ڈالر کی انشاءاللہ بن جائیں گی. تو آپ نے پورے پیسے پے نہیں کرے, ابھی آپ نے خالی 40% دے کے آپ ری پیمنٹ میں ابھی چل رہے ہیں, لیکن آپ کی پراپرٹی آلریڈی گرو کر چکی ہے. اس میں کوئی ایکسٹرا پیمنٹ نہیں ہے, کوئی کمیشن, کوئی انٹرسٹ, کوئی ایسی چیز اس میں ہم جو ہے وہ نہیں لگائیں گے, کیونکہ وہ تھوڑا سا ایوری باڈی انڈرسٹینڈ جو میں بول رہا ہوں کہ جی لون فری, تو آئیڈیا جو ہے بیسکلی انٹرسٹ فری ہے, وہ جو کہ ہم نارملی بات نہیں کرتے, کیونکہ انٹرسٹ فری جب بات کرتے ہیں تو پھر نان مسلم آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ, تو وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کا ہے. تو کیونکہ ہم رہتے ہیں آسٹریلیا میں تو پھر ہم اس کو بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں لون فری ہے, تاکہ وہ پھر مسلم اور کیونکہ میرے جو انویسٹرس ہیں آپ بلیو نہیں کریں گے, میرے انویسٹر نان مسلم بھی ہیں اور بائرس جو ہے وہ بھی نان مسلم ہیں, کیونکہ آسٹریلیا جو ملٹی کلچر کنٹری ہے تو وہاں پہ ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں, تو آپ کو ہر ایک کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم جو ہے لون فری بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے لون فری ہے, بیسکلی 100% حلال انویسٹمنٹ, 100% حلال پروجیکٹ جو ہم یہاں پہ آفر کر رہے ہیں آپ کو. آپ جو ہے جو سارا لیگل پیپر ورک ہوگا, لائرس انوالو ہوتے ہیں, الحمدللہ وی ہیو ویری اسٹرانگ لیگل سسٹم دیا. آپ کو نیوز میں گوگل کر سکتے ہیں, وہاں پہ ہمارے لائرس لیگل سسٹم مطلب لائرس ہوتے ہیں, وہ سارا پراپرٹی کے پیپر ورک سارا کرتے ہیں. کانٹریکٹ تیار ہوتے ہیں, پھر ان کا 40-50 پیجز کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, جو پراپرٹی کا پرچیز کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, سارا لیگل پیپر ورک ہوگا, پیپر سائن ہوں گے, سارا کچھ ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ پراپرٹی پرچیز کریں گے. پراپرٹی پرچیز کرنے میں جو ہے 2 آپشن ہم لوگ پرووائڈ کریں گے. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس کی اونرشپ ڈائریکٹ لے سکتے ہیں اپنے نام پہ ونس یو پے آف دا پراپرٹی اینڈ ایٹ دس ٹائم آف سیٹلمنٹ, ٹھیک ہے. تو اس کے دوسرا آپشن یہ ہے, اس میں کیا ہوگا کہ اونرشپ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی ایز بینگ پاکستانی پاسپورٹ پہ, یا جو بھی کسی کے پاس پاسپورٹ ہے اس پہ وہ لے سکتا ہے, اس کو پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی کوئی اور فارن پاسپورٹ ہے وہ بھی لے سکتا ہے, پاکستانی پاسپورٹ وہ بھی لے سکتا ہے. آسٹریلیا جو ہے ریسٹرکٹ نہیں کرتا کہ خالی آسٹریلین ہی خریدے. سب سے بڑا ہمارا جو ہیوی انویسٹر ہے جو کہ ہماری اکانومی کو جو رن کر رہا ہے, جو اس کو پش کر رہا ہے, وہ چائنا ہے. جیسے کہ دنیا بھر میں آپ کو پتا ہے چائنا ہے, تو چائنیز انویسٹمنٹ از ون آف دا بگیسٹ investment in Australia in property and in mining industry and other industries. تو اب اس میں جو ہے آپ جو ہے آپ پراپرٹی آپ جیسے پرچیز کرتے ہیں تو اس will be all legal paperwork will be done properly and that will be enforceable, executable. آپ یہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی جو لائر وہاں ہوتے ہیں آپ اس کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کے بہاف پہ وہ کرے گا, اور 100% وہ آپ کے رائٹ کو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے کلائنٹ کو انہیں پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, وہ بائی لا جو ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ جب آنرشپ آپ کے نام مطلب ٹرانسفر ہو سکتی ہے, لیکن آنرشپ جب آپ کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے اس میں آپ بیکاز آپ جو ہے آسٹریلین سٹیزن نہیں ہیں, تو اس میں کیا ہوگا آپ کو نان ریزیڈنٹ ٹیکس اپلیکیبل ہوتا ہے. لیکن ٹیکس جو ہے وہ پروفٹ پہ لگتا ہے, ایکچوئل کاسٹ پہ نہیں لگتا. ٹیکس جو ہے اگر آپ پروفٹ کمائیں, جیسے آپ نے 3.5 لاکھ کی پراپرٹی لی اور 6 لاکھ کی آپ بیچ رہے ہیں, یعنی کہ 2.5 لاکھ آپ کو پروفٹ ہوا, تو آپ کو ٹیکس جو ہے وہ 2.5 لاکھ جو آپ نے پروفٹ بنایا اس کے اوپر لگے گا. آپ نے کہا جی میں ٹیکس جو بھی بنتا ہے 20-30% جو بنتا ہے میں وہ دوں گا, مسئلہ نہیں ہے. آپ پراپرٹی میرے نام ٹرانسفر کریں, وہ آپ کا پورا اس پہ لیگلی آپ کر سکتے ہیں, اس پہ ایسے کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی آپ نہیں کر سکتے. یو ہیو اے فل, آپ کو ٹیکس
परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। किसी साहब ने कहा जी टैक्स इस पर 35% लग रहा है, 30% लग रहा है, आप कोई तरीका बताएं जी इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। सही, उसका दूसरा तरीका ये है कि फिर मैं वहाँ पे ऑफर करूँगा उनको कि लुक आपकी बिहाफ पे मैं होल्ड कर सकता हूँ प्रॉपर्टी, कंपनी में बना के कर सकते हैं, ट्रस्ट में बना के कर सकते हैं, अपने इंडियन नाम पे कर सकते हैं कि जी उस बेनिफिशियल ओनर जो है वो जो खरीद रहा है वही होगा, लेकिन अपेरेंटली एक कंपनी या वो मैं या कोई मेरा टीम मेंबर बैठा होगा अपेरेंटली, बट विद ऑल लीगल पेपर वर्क डन। हम यहाँ पे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी जो है अपने इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 और 2 जो है रिप्रेजेंटेटिव हम ऑर्गेनाइज करें जो कि यहाँ पे लोग अगर कोई डील उनसे करना चाहे डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन आपको पता है दुनिया जो है कोविड में एक बहुत बड़ी चीज़ हमने लर्न करी वो है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। पाकिस्तान मसला थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पर स्टिल आई नो कि यहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत सारे बिजनेसेस ने ऑनलाइन बिजनेस को लर्न कर रहा है और बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो घर बैठ के काम कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे यहाँ सिडनी में जो है अगर आप देखें, सिडनी में जो है बहुत सारी जो बिल्डिंग जो मेन सिटी में थी और जो कि ऑफिसेस से भरी होती थी वो ऑफिसेस खत्म होके अब अपार्टमेंट्स बन गए हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फ्लोर जो ऑफिसेस ने लिए हुए थे वो एक रूम में कन्वर्ट हो चुके हैं और सब लोग स्टाफ जो है वो घर बैठ कर काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पार्टनर अभी माशाल्लाह he's a telecommunication engineer, he works in Nokia, माशाल्लाह very he's a national manager, बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं। तो ये मतलब 4 दिन घर से काम करते हैं, 1 दिन खाली ऑफिस जाना होता है कि खाली देख ले कि सब कुछ ठीक चल रहा है। पूरी टीम इनकी वो जो है बैठ के घर से काम कर रही है। इस तरह यहाँ पे भी ऐसी है। तो ऑनलाइन आप हमसे बात कर सकते हैं, फोन अवेलेबल है, व्हाट्सएप अवेलेबल है, ईमेल अवेलेबल है, आप किसी वक्त आप कॉल कर सकते हैं। 6 घंटे का टाइम डिफरेंस है, हम जो है 6 घंटे आपसे आगे हैं। तो उस अच्छा दूसरी ऑनरशिप का मैंने बता दिया कि ऑनरशिप आप डायरेक्ट खुद भी ले सकते हैं और ऑनरशिप जो है वो हम आपके बिहाफ पे भी ले सकते हैं टू सेव यू इन टैक्सेस। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हम करेंगे। 40% डिपॉजिट देके आप 4 ईयर पेमेंट प्लान कर सकते हैं। अच्छा दूसरा उसके बाद जो है पाकिस्तान में आपको जो हालात अभी चल रहे हैं रिसेंटली, तो बहुत सारे लोग बेचारे डिसहार्ट हो चुके हैं, लोग बहुत परेशान हैं। उसमें क्या कि लोग जो है जी माइग्रेशन कैसे होगी, ठीक है प्रॉपर्टी में ले लेता हूँ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है मैं ऑस्ट्रेलिया कैसे जाऊँगा, प्रॉपर्टी देखने कैसे जाऊँगा। देखिए अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए आप बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू ऑस्ट्रेलिया एट एनी टाइम। Australia is not on the moon or or the Mars that we can't go. Of course, it's on the Earth, so we can take a plane and the visitor visa है, student visa है, migration visa है, business visa है. There are multiple categories. Inshallah, Mr. Habib will explain and will discuss more in detail. तो different visas जो है वो available होते हैं. Visitor visa, स्टूडेंट वीजा, स्टडी वीजा जो होता है किसी को पढ़ने जा रहा है, किसी का बच्चा या कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, या फिर जो है वो बिजनेस वीजा, जैसे वो बिजनेस करते हैं यहाँ पे और वो कहें जी हम बिजनेस करने वहाँ जा रहे हैं तो बिजनेस वीजा जो है लेके जा सकते हैं, वो बिजनेस करें तो दे कैन बेसिकली डू मल्टीपल थिंग, प्रॉपर्टी भी विजिट कर सकते हैं और वो बिजनेस भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आपका तीसरा जो है वो है माइग्रेशन वीजा, जो कि नॉर्मली लोग पूछना चाहते हैं। माइग्रेशन भी पॉसिबल है। ऑस्ट्रेलिया ओपनली इज नॉट रियली लुकिंग फॉर पीपल, वो लोग जो है बहुत सेलेक्ट करके लोगों को माइग्रेशन के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन ये कि पूरा बंद भी नहीं है, लॉक भी नहीं है। तो मैं जैसे आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी 25 साल पहले 97 में जब गया था तो मैं स्किल माइग्रेशन में ली थी, अपनी स्टडी फिनिश करके देन आई टुक द माइग्रेशन। इसी तरह बेतहाशा लोग वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग हैं जो हमारे डिफरेंट जगहों से आए हैं, जो रहते हैं वहाँ पे, तो डिफरेंट कैटेगरी से माइग्रेशन वहाँ पे जो होती है। तो माइग्रेशन भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आखिर में, और अभी भाई जो उसको एलिब्रेट करेंगे डिटेल से जो है, तो इंशाल्लाह थैंक यू।
inshallah جو ہے I will come later to support Brother Habib in the middle where I need to learn some data or information. اس میں میں آؤں گا انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ کوشچن آنسر کریں گے. اس میں پھر انشاءاللہ I will be available. کوئی بھی شخص اگر کوئی سوال ہے کوئی کوشچن ہے وہ مجھ سے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام. Thank you, Sayyid Imran Shah, for sharing your vision about Mac-Essence with us. As the torchbearer of success, Mac-Essence has expanded its horizon to Pakistan, following the shift in global market dynamics, leaving behind the former focal point Dubai. I hope we now resonate with the idea and the offerings of Mac-Essence. I believe all of us sitting here in the room is eager to know about the project details that Mac-Essence has to offer. For that, I would like to call upon Mr. Habibur Rahman, partner and co-founder of Mac-Essence, to come on the stage and update our guests about property marketing. Thank you. Assalamu alaikum everybody. Thanks everybody for coming in here and join us. मैं कोशिश करूँगा to speak in Urdu also so that we can understand better way or कोई questions हैं थोड़ा सा टच बेस तो इमरान भाई ने ऑलरेडी कर दिया है about us, what we are. उसको further मैं उसको explain करने की कोशिश कर रहा हूँ. Mac-Essence introduces a benchmark of affordable living housing for people. हमारे पास back in 2018 we were sitting together just like any other client. I was by the way I was also client of everything, and we were discussing a couple other things, and he said I have an idea. So he said I have an idea that, why don't we do this stuff together? What do you think? I said why not? Yeah, definitely. Then on the same day we came up with a company. I used to. He said you always, every company you always come up with one name, Macquarie. Why? I said every time I come in Australia I saw there used to be one Governor Macquarie. He was very famous, and there's one university with his name. There are a lot of roads on his name, so he's very popular in Australia. So I like Macquarie. He said, yeah, okay, let's do Mac-Essence. So we just combined, and that's the way we started. So the whole idea was to come up with the affordable housing for the people. Why it is affordable? People can ask questions on that one. Affordable in the sense that, in Australia, if you buy something, you go on interest, you're paying 6, 7, 8% interest on that one. Eventually, you're paying double. Here, we are providing solution not only to Australians, but now we are coming to Pakistan as well to provide a solution to the people of Pakistan. Come and visit on Australian price, the way Australians are doing it, the way our current clients are doing it for Australia. So what we are doing, we are going particular land. We have expertise in land development. We have expertise in marketing and consulting, financial feasibility and management together. So we bunch up all these things together, start from the project and end up the whole project where you can build the complete house.
thank you so much for watching this video. Basically, is video के अंदर there is also a bit of a vision in that one. Music. The thing which I really like in corporate sector in Australia is जब Nokia में when we do the presentation, the thing I really like है वो अपने जो traditional land owners हैं, जो Aboriginal हैं, Torres Strait Islander हैं, they really value them. They always pay tribute to them. So हमने भी एक कोशिश की है to pay tribute to them. Basically जो music है इस वीडियो का वो एक traditional land owners का जो ऑस्ट्रेलिया के Aboriginals हैं, they used to blow in bamboo and they used to sing the song, and that was the traditional music which they used. So basically the whole idea is diversity. Australia में diversity है, multinationals हैं, Muslim हैं, Muslim के अंदर भी different ethnicity से लोग हैं, Muslim only 3% by the way, Chinese हैं, traditional land owners तो हैं ही हैं, और Australian जो white people हैं वो हैं. So diversity in every part in Australia, you will feel that. और हमारा idea भी basically यही था to diversify, कि हम एक envision करें, एक ऐसी area develop करें जहाँ पे diversity हो, जहाँ पे different communities के लोग हों, उसको हम जो है वहाँ पे land develop करके एक community एक ऐसी बनाएं जिसके अंदर के हम तमाम ethnicity को देख सकें. तो basically idea ये था कि to be affordable, market leader in providing affordable housing to the people in Australia, where वो aspire कर सकें, they can relax in their houses and plenty playground to play with in Australia. उस विजन को पूरा कैसे करना है, उस विजन को पूरा करने के लिए engagement with the communities, जहाँ पे housing need है. You can't do everywhere, you know. Where there is a need, there is a value. If there is no need, there is no much value in it. Return on investment नहीं सही रहेगा. Where is the housing need? Then project conception, land acquisition वहाँ पे करनी, find out करनी, और overall project की supervision करना. This is what we want to do. Then ensuring the development of new communities जो improve करें social, economic and environmental sustainability उस particular area के अंदर. पहला question दिमाग में आ सकता है कि why to invest in Australia? Australia में invest क्यों करना चाहता है? You know, this could be a very, you know, the basic question someone ask. There are a few answers. We try to put some answers on that one to generalize. Strong, thriving, open and regulated economy. Australia की economy जो है एक तो very strong economy है, dollar economy है. Imran bhai already gone through कि even toughest time में Australian economy did not delay. तो ये तो उसका tested है, proven है, Indian government. फिर रेगुलेटेड है कि इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई जो आ रहा है कर रहा है, नो वन हु केयर्स. पाकिस्तान में कोई केयर करने वाला नहीं है. यहाँ पे आपको पहले बता दिया इमरान भाई ने हाउ यू इन्वेस्ट. आप यहाँ बैठ के अपना सोलिसिटर, अपना लॉयर हायर करते हो, यू हैव राइट टू डू इट. आपका लॉयर जो है आपके पूरे राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ही विल टेक अस टू द कोर्ट. तो ये रेगुलेटेड इकोनॉमी की वजह से ही है कि पीपल इन्वेस्टिंग इन Australia. Property market has a significant potential in Australian market. I will uncover it more. Why to invest in Australia? 2021 में Australia was the 15th largest recipient of foreign direct investment. This is Australia is
26 मिलियन कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री नहीं है. पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की कैलिफोर्निया से कम है. आज पाकिस्तान से शायद 1/10 होगी. बट 15th लार्जेस्ट FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं. मीन्स कि इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट उस कंट्री के अंदर, इतनी पॉपुलेशन के साथ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है. और ड्राइव क्या हो रहा है? बेसिकली ड्राइव ये हो रहा है वेरी हेल्दी इनफ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स. ऑस्ट्रेलिया एवरी 10 years $20 billion रखता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. वो $20 billion no one will touch. They're going to invest. तो वो जो इन्वेस्टमेंट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, that will drive these projects. और वो किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ दीज माइग्रेंट्स, इनफ्लक्स ऑफ दीज माइग्रेंट्स इतना अनप्रेसिडेंटेड है कि आई रिमेंबर वंस वी वर हम क्विंसलैंड में थे, तो 40 जो काउंसिल है वो बता रही थी कि हमारा 40 years का प्रोग्राम था टू मास्टर प्लान वन पर्टिकुलर एरिया, 15 years में कंप्लीट हो गया. नेवर एक्सपेक्टेड. So exponential growth. Healthy growth from 2018 till now, 30 to 40% growth आ गया ऑस्ट्रेलियन मार्केट. फिर प्राइस बड़ी एक्सपोनेंशियली राइज हो रही है. Then strong shifts of both local and overseas investor. ओवरसीज इन्वेस्टर तो आ रहा है. ओवरसीज इन्वेस्टर ने टेल यू कि ऑस्ट्रेलिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा था, जो ऑस्ट्रेलिया को टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री है उसके अंदर चाइना नंबर 1, हांगकांग नंबर 2, सिंगापुर नंबर 3, वियतनाम नंबर 4 and जापान नंबर 5. टॉप 5 कंट्रीज. बाय द वे इंडिया इज नॉट देयर. इंडिया इज इन टॉप 10 बट इंडिया इज नॉट देयर. लोग बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं. और चाइनीज ने तो इट वाज अ हेवन फॉर देम एंड रियली इट वाज अ हेवन. बैक इफ आई से कि सिडनी की प्रॉपर्टी 20 years में 7 to 8 times इंक्रीज किया है. 7 to 8 times in 15-20 years. That's hell of a lot. फिर लोकल इन्वेस्टर क्यों आ रहा है? लोकल इन्वेस्टर इस वजह से आ रहा है बिकॉज सिडनी की प्रॉपर्टी मेलबर्न की प्रॉपर्टी से डबल है. 353 के 300 स्क्वायर मीटर की लैंड जो आप सिडनी में मेलबर्न में ले रहे हो, आपको सेम लैंड इन सिडनी में 700 के में मिलेगा, डबल. तो जो ऑस्ट्रेलियन लोकल इन्वेस्टर है, दे आर मूविंग टू मेलबर्न इज अगेन द बिगेस्ट सिटी. और फिर व्हाई वी चोजन सनबरी. सनबरी के लैंडस्केप बहुत ब्यूटीफुल. वैसे तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, बट बेसिकली इसके जो नॉर्थ साइड है मेलबर्न की, वो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है. साउथ साइड, साउथ वेस्ट जो है बेसिकली वो प्लेन है बिल्कुल. और ये जो सनबरी है इसके दोनों साइड में क्रीक है और इट्स अ ब्यूटीफुल लैंड विद द माउंटेन्स आल्सो. एक्सपेक्टेड ग्रोथ है नेक्स्ट 5 years में 40% मिनिमम. कोविड में इतना रेजिलिएंट रहा है कि 2 साल तो कंप्लीट लॉकडाउन था. सिडनी, न्यू साउथ वेल्स लॉकडाउन वाज इवन बेटर. जो विक्टोरिया की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था वो तो यू लिटरली कांट मूव. आप तो मोर देन 5 kilometers यू कैन नॉट गो एट ऑल. 2 साल के अंदर लॉकडाउन में भी इट ग्रोज मैसिवली 30-40%. Next question could be, why you want to invest with us? आप हमारे साथ क्यों इन्वेस्ट करना चाहो? We are giving you opportunity. ऑस्ट्रेलिया में तो हम कर रहे हैं. Here, first time we are providing you an opportunity to come and invest in a very strong investor-friendly market. Benefits क्या हैं आपके लिए? विजिट वीजा की पॉसिबिलिटी है.
फैमिली सेटलिंग है, तो स्टूडेंट वीज़ा है, investor based migration possibility है. Once you enter in Australia, opportunities are endless. How you enter that matters. There are different ways to enter. I try to be a bit fast on this one, just to explain के data requirement क्या है, data की importance क्या है, और मैं किस basis पे बात कर रहा हूँ. In next 4-5 years में property की value यहाँ पे खड़ी होगी. Basically सारा data. Then why we chosen Sunbury? Sunbury हमने क्यों choose किया? एक तो it's a beautiful town, 38 किलोमीटर north west of Melbourne है, और इसकी population itself 38,000 in 2021 में census हुआ. Sunbury की growth बड़ी exponential है. ये एक suburb है, थोड़ा सा isolated suburb है मेलबर्न का. Exponential growth है. 16,000 dwellings 2022 में 16,000 dwellings. On average 700 lots की growth है per year. और मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ. This is backed up with the data. और ये data anyone can go online and check. Data is available. This data, ये data show कर रहा है 2023 में 1597 जो मैं बात कर रहा हूँ 16,000 dwellings है, जो roughly every dwelling in Australia 2.5 people, so 38,000 is the population. So if I see this one 2024 624 2025 700 26 821, तो ये exponential growth है. 2030 में 1120. Eventually अभी 16,000 houses हैं और 2041 में 37,000 houses. और ये बड़ा pessimistic data है. Generally मैंने अभी बात की कि गवर्नमेंट ने प्लान किया था 40 years का, और वो itself master plan area complete हो गया 15 years. This is the way how exponential growth is. तो growth यहाँ पे अभी pessimistic data से, अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें अभी सिर्फ 45 लॉट्स हैं, और अनकवर इट लेगा, लेकिन 100 लॉट्स अ ईयर डिमांड है इस एरिया में, तो 700 लॉट्स अ ईयर डिमांड. ये जो डेटा मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज डिफरेंट लॉट साइजेस, 300 स्क्वायर मीटर, 350 स्क्वायर मीटर, 359, 418. बाय द वे थोड़ा 300 स्क्वायर मीटर, ये जब हमने 2018 में जो है 2019 में जो मार्केट प्राइस थी, दैट वाज 825 पर स्क्वायर मीटर. ये डेटा realestate.com पे अवेलेबल है. Anyone can go visit and find out this data. 825 में 300 स्क्वायर मीटर का जो लॉट था वो 825 पर स्क्वायर मीटर था, और 2023 में 1060 पे चला गया. अराउंड 30%, 25 to 30% increase हो गया even during the COVID lockdown. और even with this pessimistic figure, next 4 years में it will gonna go to 362, which is अगर basically 300 square meter की लॉट है, आप simple ये calculation करके you can see कि अभी लॉट कितने की है और next 4 years में लॉट कितने की होगी. So easy exponential growth है. और क्यों exponential growth है? Because of the influx of the migrant, because of the infrastructure development जो गवर्नमेंट कर रही है. तो 25 to 30% very healthy growth रहा है, even COVID lockdown में. तो next year में तो next 4 years में तो straight away 30 to 35% at least growth available. अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल ब्रेक ले लेते हैं. I see कि things are going so fast. नमाज का भी टाइम है. Welcome back.
प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ. अभी तो ट्राई टू अनकवर कि आपने ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करना है, सनबरी में इन्वेस्ट करना है, हमारे साथ इन्वेस्ट करना है, तो डिफरेंट एडवांटेजेस और डिफरेंट फीचर्स एक्सप्लेन किए. जस्ट टू रैप अप द प्रीवियस सेशन. तो अभी करंट सेशन में गो थ्रू जो नया प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो चल रहा है हमारा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. सनबरी का 5 एकड़ प्लॉट का प्रोजेक्ट है. एड्रेस 5 विथिन ड्राइव सनबरी. ऑस्ट्रेलिया इज वेरी इजी इन टर्म्स ऑफ लुकिंग द थिंग्स. आप गूगल पे एड्रेस लिखें, यू गो फाइंड आउट सारी डिटेल्स आप ऑनलाइन देख सकते हैं. कम्युनिकेशन में कितना इजी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये सब विद इन मेलबर्न. तो एयरपोर्ट से सीबीडी सिडनी सीबीडी नॉर्मली हम ऑस्ट्रेलियन टर्म में सीबीडी जो एक बिजनेस सेंटर होता है, बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर होता है, सेंट्रो जो मेलबर्न का सेंटर होगा उसको सीबीडी के नाम से बोला जाता है. तो ये 38 मिनट फ्रॉम सीबीडी. मेलबर्न एयरपोर्ट से 15 मिनट्स. एग्जिस्टिंग ट्रेन स्टेशन ऑलरेडी है सनबरी में और नए 2 ट्रेन स्टेशन प्रपोज्ड. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के गवर्नमेंट ने जो 20 बिलियन एवरी 10 ईयर्स के लिए रखा है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रखा है. इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइमरी स्कूल है. जब वो मास्टर प्लान करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, उसकी हाउसिंग नीड करते हैं, लोगों का जो मैंने डिटेल की कि पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या है, फिर पॉपुलेशन की डिमांड क्या है, उसके लिए मास्टर प्लान किया जाता है कि अभी करंटली कितने प्राइमरी स्कूल हैं, आगे कितने चाहिए. तो इस पर्टिकुलर जो टाउन सेंटर जो प्लान किया गया है मास्टर प्लान, इसको सनबरी ईस्ट के नाम से ऑस्ट्रेलियन विक्टोरियन गवर्नमेंट कॉलेज सनबरी ईस्ट के नाम से मास्टर प्लान एरिया है. इसके अंदर 2 प्राइमरी स्कूल, 2 हाई स्कूल और प्रपोज टेफ. टेफ बेसिकली एक डिप्लोमा का गवर्नमेंट का सॉर्ट ऑफ स्कूल होता है. इसमें आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप फ्री कोर्सेज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड. देन नेक्स्ट थिंग इज रिक्रिएशन. ऑस्ट्रेलियन लाइफस्टाइल जो है वो बहुत हेल्दी है. हेल्दी रीजन क्या है, जब भी एरिया मास्टर प्लान किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया के साथ जो उसकी स्पोर्टिंग नीड है वो रखी जाती है. ऑस्ट्रेलियन आर इन एवरी स्पोर्ट. अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलियन कोई स्पोर्ट आप शायद ही फाइंड करो जिसमें ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट है हमारी जो प्रॉपर्टी है 5 बेसिन ड्राइव, उसकी क्या हमारे पास ओनर स्टेटस भी है कि वी जस्ट फजिंग द नंबर्स. तो ये सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल है विक्टोरिया गवर्नमेंट का. ये जैसे रजिस्ट्री है उसमें पाकिस्तान में, ये सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल है जिसमें लॉट 1285 ये उसका नाम है 133936. ये जैसे पाकिस्तान में आप रजिस्ट्री के ऊपर डिटेल होती, तो ये ऑस्ट्रेलिया में लॉट, फिर सब डिवीजन, फिर उसका वॉल्यूम नंबर, फोलियो नंबर, ये सारी डिटेल होती हैं. और ये ऑनरशिप एंड और इस लॉट की डिटेल्स अगर आप फाइंड करेंगे तो ये 5 डिफरेंट ड्राइव्स से मिल जाएगा. एक और बात जो मैंने पहले एक दफ़ा की थी कि फिर अगर आप विक्टोरियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हैं, आप सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं. व्हाट डज इट मीन? पाकिस्तान में तो बहरिया टाउन जहाँ दिल किया बना लिया, ऑस्ट्रेलिया में आप बहरिया टाउन नहीं बना सकते. ऑस्ट्रेलिया में सारी पावर विक्टोरियन स्टेट गवर्नमेंट के पास है या काउंसिल के पास है. उन्होंने प्लान एरिया रिलीज करना है, उसमें कोई भी बहरिया टाउन हो सकता है. उन्हीं का प्लान एरिया है, उन्होंने ही रिलीज करना है, उन्होंने ही मास्टर प्लान करना है. हाँ, हो सकता है कुछ
बिग डेवलपर उनके साथ मिल मिला के कुछ ना कुछ कर ले, लेकिन ये है कि वो सारी पावर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ही विक्टोरियन बैंक की वेबसाइट है, ये इसका डिटेल है। आप 5 लोकेशन का सैंपल डालें, प्रॉपर्टी रिपोर्ट क्रिएट करें, आपके पास सारी प्रॉपर्टी की रिपोर्ट आ जाएगी कि ये डेवलपेबल है, लो डेंसिटी रेजिडेंशियल है, सब डिवाइडेबल है, इसके ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो इसको सब डिवाइड कर ना सके या टाइटल कर सके। ये कोई रूरल लैंड नहीं है, बेसिकली जस्ट टू लेट यू नो। एक तो ये सैमरी का प्रोजेक्ट है जो थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया। हमारा एक और प्रोजेक्ट जो बेसिकली क्वींसलैंड स्टेट है, इसको सनशाइन के स्टेट से बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। सनशाइन बिकॉज ये सारी स्टेट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो कोस्ट पे आबाद है, सारी पॉपुलेशन कोस्टल लाइन पे है। गोल्ड कोस्ट आप लोगों ने सुना ही होगा, ब्रिस्बेन सुना होगा। सनशाइन कोस्ट भी इसी तरह ही है जैसे गोल्ड कोस्ट है। ब्रिस्बेन के साउथ में आता है गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन के नॉर्थ में आता है सनशाइन कोस्ट। सिमिलर है, गोल्ड कोस्ट ज़्यादा इंटरनेशनली रिनोन कर चुका हुआ है, बाकी सनशाइन और गोल्ड कोस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों के बड़े पिक्चर्स लैंडस्केप हैं, दोनों हिली हैं, प्लेन बड़ा ज़बरदस्त है, साथ ही इस तरफ माउंटेन्स हैं और दूसरी साइड पे वो है कोस्ट है। तो ये हमारी जो लैंड है बेसिकली ये ब्रिस्बेन नॉर्थ में है, सनशाइन और ब्रिस्बेन के दरमियान है, जस्ट इन द मिडल। एक बड़ा ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट है ग्लासेस माउंटेन्स, उसके पास है। we literally can see from our property ग्लासेस माउंटेन्स। तो ये 40 एकर्स की लैंड है, दिस इज अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो इसको हम क्योंकि अभी करंट प्रोजेक्ट में तो हमारे पास लॉट्स बड़ी कम है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन इफ वी हैव मोर इंटरेस्ट तो हम इस प्रोजेक्ट को इवेंचुअली हमें बाद में लॉन्च करना है। थोड़ा सा ऑन हाई लेवल, ये कैबस के नाम से क्वींसलैंड गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान एरिया टोटली नया सबब बनाने का, जैसे मैंने सनबरी का बात किया, सनबरी की एग्जिस्टिंग सनबरी की ग्रोथ की बात कर रहा था, यहाँ मैं एग्जिस्टिंग टाउन की सबब की नहीं बात कर रहा बल्कि नए सबब की बात कर रहा हूँ। पूरा मास्टर प्लान एरिया बेसिकली 18 hectares of land, 1800 hectares of land. It's a big hectares of land. Basically, 1 hectare, 1 hectare जो है वो 2.5 एकड़ होता है। तो ये तकरीबन 5000 एकड़ एक नया मास्टर प्लान किया, जिसमें 100 हेक्टेयर्स का टाउन सेंटर है, एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट एरिया है 160 हेक्टेयर्स का, और अर्बन लिविंग एरिया है 15-20। अर्बन लिविंग एरिया बेसिकली वो है जहाँ पे आप हाउसिंग कर सकते हैं, और हमारे ये प्रोजेक्ट उसका पार्ट है। ये 40 एकर्स की जगह है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि वहाँ जब भी मास्टर प्लान होता है तो वो ग्रीन स्पेसेस रखी जाती हैं ताकि वहाँ पे जो इकोलॉजिकल है वो ऑस्ट्रेलिया का वो डिस्ट्रॉय ना हो, वहाँ पे ट्रीज हों और पार्किंग स्पेसेस हो फ्यूचर जनरेशन के लिए। प्लान किया जा रहा है 68,000। अगर आप देखें तो सनबरी की एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन 68,000 है, तो इसकी प्लान पॉपुलेशन इज अ कंप्लीट न्यू सबर्ब जस्ट लाइक सनबरी। इससे 17,000 जॉब्स क्रिएट करने का प्लान है बाय 2042। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन बेसिकली गो थ्रू किया है हमने दोनों ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और फ्यूचर प्रोजेक्ट।